So for today we're going to with some Dhamma talk on the topic of the Noble Eightfold Path. Takže dnes budeme pokračovať v Dhamma talku na tému 8-dielna cesta vznešená. And so far we have done right view, right intention and right speech. Doteraz sme sa rozprávali o správnom názore, správnom zámere a správnom rozprávaní. And remaining our right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right samadhi. A zostáva nám správne konanie, správne živobytie, správne úsilie, správna všímavosť a správna koncentrácia. But I'm going to mix it up a little bit today because the topic came up in one of the interviews and someone's leaving tomorrow, so this is the last chance to do it. So I'm going to swap over right livelihood and right action. So we're going to talk about right livelihood for today. Takže dneska to trošku preskočím vzhľadom na to, čo som sa dozvedel na interviách a niektorí odchádzajú už zajtra, takže je posledná šanca sa tomu venovať dnes. Takže dnes budeme hovoriť o správnom živobytí. Okay, so right livelihood refers to how you earn a living, aka your job. Takže správne živobytie sa týka toho, akým spôsobom si zarábate na život, teda vašej práce. And it may come as a shock to you, but that's actually relevant for your spiritual life. Môže vám to pripadať šokujúce, ale v skutočnosti to veľmi ovplyvňuje váš duchovný život. And look at how a lot of people think about meditation these days. How people think is, I go to work, I do all this work, I get really stressed and so on, and then I come home and then I feel like I have to do some practice so I can de-stress from work. Pozrite sa na to, ako ľudia dneska vnímajú meditáciu. Väčšinou je to o tom, že idú do práce, tam sú vystresovaní, majú toho veľa, a potom prídu domov a povedia si, dobre, tak aby som sa zbavil toho stresu, tak si spravím trochu meditácie. So, hang on, what is our practice then? Ale čo je teda tá naša prax vlastne? Is practice only what we do on our meditation seat? Je tá prax len to, čo robíme počas meditačného zásedu? Is somehow the mind that we have on our meditation seat, is that somehow a different mind than the one we use for the rest of the day? Je tá myseľ, ktorú používame počas meditácie iná, ako tá, ktorú používame počas zvyšku dňa? I don't think so. Is that right? I don't think so. I think it's the same mind. Ja nemám tento pocit. Myslím, že tá myseľ je stále tá istá, či? So that way of thinking about practice and work and so on is completely wrong-headed. Takže tento spôsob nazerania na prax a život alebo prácu je úplne opačný, zlý. What you do at work is your right livelihood of the Noble Eightfold Path. A to, čo robíte v práci, je to správne živobytie. And it's just as much a part of your practice and just as much a part of the path to enlightenment as anything else that you do. A je to rovnocennou súčasťou vašej praxe a tej 8-dielnej cesty k osvieteniu. So when we come home from work, we shouldn't be like, my work was so stressful, I need to de-stress by meditation. On the contrary, we should be thinking, sadhu, 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 how wonderful that I had the chance to practice the Noble Eightfold Path by doing my job today. And now I get to do another part of the Noble Eightfold Path by doing some meditation. Takže nemali by sme sa na to pozerať tak, že teraz som prišiel domov z tej ťažkej práce, kde som bol vystresovaný a idem sa teda trochu uvoľniť tej meditácii, ale naopak mali by sme poďakovať sádu, že som mohol rozvíjať svoju prax a tú vznešenú 8-dielnu cestu počas svojej práce dnes a teraz idem pokračovať, rozvíjať ju iným spôsobom v meditácii. So how many people when they go to work are thinking that to themselves? They're thinking, fantastic, I get to go and practice right livelihood of the Noble Eightfold Path today. Koľkí ľudia si myslíte, že idú do práce s tým zámerom, že wow, aké super, že môžem ísť teraz do práce a rozvíjať správne živobytie a vlastne tú 8-dielnú cestu. Anyone?
Niekto to tak má? Sadhu, sadhu, sadhu. Excellent. Okay, very good, very good. Super. Very good. So, now, of course, it's easier to do that with some jobs than others. Samozrejme, v niektorých prípadoch niektorých prác je to ľahšie mať tento postoj ako v prípade iných prác. So for myself as a monk, then it's very easy. Pre mňa ako mnícha je to absolútne ľahučké. So I spent 2.5 years translating suttas, so that was a very wonderful job to have. Ja som 2,5 roka strávil prekladaním súd a to bola nádherná práca. Every day I got to listen to the words of the Buddha and to think what do they mean and to try to translate them in English as best as I could. A každý deň som mal možnosť počúvať slova Budhu a rozmýšľať nad tým, čo znamenajú a snažiť sa ich čo najlepšie preložiť do angličtiny. And as far as jobs are concerned, the benefits are out of this world. Pardon? The benefits are... The benefits of being a monk are out of this world. A čo sa týka tej práce, tak tie benefity toho, že som mních, sú z tohto sveta. I'm not sure if that joke worked properly, but anyway, we'll move on. No, tam bol nejaký vtip, Okay. asi nevyšiel, sorry. Don't worry. Okay, so where were we? Okay, so jobs, right? Now there are obviously this is very complicated, right? But let's make a start. The Buddha said that there are 5 kinds of wrong livelihood. Očividne je to teda dosť komplikované, ale skúsme to zjednodušiť. Buddha rozlišoval 5 druhov nesprávneho živobytia. Specifically 5 kinds of trade. Najmä 5 druhov obchodu. Trade in meat. S mesom. Trade in alcohol. S alkoholom. Trade in poison. S jedmi. Trade in weapons. So zbraňami. And trade in living beings. A so živými bytostiami. Okay, so these are all kinds of livelihood which the Buddha said are wrong livelihood. Takže tieto druhy živobytia sú teda podľa Budhu nesprávne. So obviously that's, we can think, obviously today is very different, right? Culturally, the kinds of work we do and so on is very different, but we can recognize that there are many things that are included there that also apply today. Takže dneska je tam tá situácia samozrejme už dosť iná, ale stále môžeme nájsť určité podobnosti medzi tým, čo povedal on vtedy, že to platí aj dnes. So as well as trading in meat, any kind of trade which trades in animal products or requires the death of animals would be a wrong livelihood. Takže akýkoľvek teda obchod s tým mesom alebo aj so živými zvieratami je považovaný za nesprávne živobytie. And for the alcohol one, as well as alcohol, then any kind of drug dealing, especially including legal drug dealing, like selling opioids and things like this, which is if they don't have unless they have a genuine medical usage. Takisto, čo sa týka alkoholu, sú tam zahrnuté aj ostatné drogy a takisto aj niektoré legálne drogy na báze ópia, až pokiaľ nemajú teda opodstatnené medicínske použitie. So amongst Madhyavanija, what was the next one? Visavanija is trade in poisons. So trade in poisons would include anything which is intended to kill or to harm, especially living creatures, so things like pesticides and the various chemicals that are sprayed around the place that cause such tremendous harm to the environment. Čo sa týka toho obchodovania s jedmi, tam sú zahrnuté všetky látky, ktoré nejakým spôsobom môžu otráviť živé bytosti, takže aj pesticídy a všetky ostatné chemikálie, ktoré zaťažujú a poškodzujú živé bytosti. Trade in weapons, so obviously this includes the armaments manufacture. Obchod so zbraňami zahrňa výrobu zbraní. And finally trade in living creatures. A obchod so živými bytostiami. Which would include any kind of animal buying and selling. Obviously includes human slavery.
but includes also, any kind of purchasing and selling animals for trade. Toto zahŕňa akýkoľvek predaj zvierat a takisto samozrejme obchodovanie s ľuďmi, otroctvo. And it's probably worth noting that in Buddhism, the legal right of humans to own animals is kind of contested, or is perhaps not as clear-cut as you might think. In the Vinaya, it's a very serious offense in the Vinaya to steal anything. However, if a monk were to release a captive animal, then this would not be a very serious offense. So this kind of idea that the animal makes up its own mind about where it's going to go. So if you release animals, you're not stealing them. Tá otázka vlastnenia zvierat je tiež celkom diskutabilná. A ako viete, tak vlastne je veľmi dôležité, aby vlastne mnísi nekradli, ale keď by mních prepustil na slobodu nejaké chytené zviera, tak potom to nie je už taká veľká vec ohľadom tej krádeže. Okay, so these are 5 kinds of life. So that's already a fairly large sector of the economy that we can't get jobs in. Takže ako vidíte, bavíme sa o celkom veľkej časti ekonomiky, ktorej by sme teda nemali pracovať. And I think today there are many other kinds of livelihood which might be considered wrong livelihood, or at the very least are kind of a morally grey area. A dneska máme aj ďalšie oblasti, ktoré by mohli byť považované za nesprávne živobytie, alebo sú minimálne v takej tej sivej zóne. And so, working obvious examples would be working for companies that are pushing like a lot of fake news and these kinds of things. Napríklad práca pre spoločnosti, ktoré prezentujú veľa falošných správ. It's also said traditionally that any kind of livelihood that involved breaking the 5 precepts is also considered to be wrong livelihood. A tradične sa tiež hovorí, že akékoľvek živobytie, ktoré porušuje 5 predsavzatí, je tiež nesprávnym živobytím. But we have to consider other kinds of livelihood as well. Ale treba uvažovať aj nad inými druhmi živobytia. For example, what about advertising? Čo napríklad taká reklama? Advertising industry didn't exist when the Buddha was alive. V čase Budhu neexistovala vôbec. And now we spend trillions of dollars on just sending data all around the world trying to sell more things. A teraz míňame bilióny dolárov na to, aby sme premiestňovali dáta po svete a snažili sa predať čo najviac vecí. And the whole purpose of that is to inflame people's desire. A celý zmysel toho je vlastne podnietiť v ľuďoch túžbu. And I think there's a strong argument to be made that virtually the entire advertising industry in fact is wrong livelihood. A tak dá sa povedať, že celý ten reklamný biznis je v podstate nesprávnym živobytím. Consider another one, say banking. Pozrime na ďalší typ, napríklad bankovníctvo. Now banking isn't inherently wrong. But the money that's used in banks is very often used for bad things. Samotné bankovníctvo ako také nie je akoby zlé od základu, ale tie peniaze, ktoré sa v ňom používajú, nie sú vždy úplne OK. And so if you're working for a bank and the money and the funds of that bank are invested in armaments, they're invested in fossil fuels, they're invested in all of these harmful things, then you'd have to ask yourself, is this right livelihood to be working for this bank? Takže ak pracujete v banke, ktorá má nejaké investície v obchode so zbraňami alebo v palivovom priemysle, tak je tiež otázne, alebo treba sa zamyslieť nad tým, že či je to naozaj to správne živobytie. And I won't go into too much detail because I'm sure you can think of many more examples. Nechcem ísť do mnohých detailov, som si istý, že dokážete sa aj sami zamyslieť nad rôznymi inými príkladmi. And it's something that most of us are going to have to face at one point or another in our professional life, is we're faced with these moral and ethical choices about is this the right thing to do.
A v nejakom bode každý z nás asi k tomu dospeje, že bude čeliť tejto otázke, že či to, čo robím, je naozaj spĺňa tieto morálne, etické hodnoty. And I think the main point about the fact that right livelihood is part of the Eightfold Path is simply this, that it matters. Myslím, že hlavným bodom, prečo to správne živobytie je súčasťou tejto 8-dielnej cesty, je to, že na tom naozaj záleží na tom, čo robíme. It matters what choice you make. A záleží na tom, aký výber, akú voľbu urobíme. And if you start to go down that road of making immoral choices for the sake of your livelihood, then it's a very dark path. A ak sa vydáme na tú cestu, že začneme robiť tie nemorálne rozhodnutia v prospech teda toho živobytia, tak to je taká temná cesta. And you can end up a few years later in your career looking around and asking yourself, what kind of person have I become? A potom sa vám môže stať, že o pár rokov sa zamyslíte, že akým človekom som sa vlastne stal. Now, as well as 6 different kinds of wrong livelihood, then we should also consider the right livelihood. A keď teda už hovoríme o tých príkladoch nesprávneho živobytia, tak mali by sme si povedať aj o tom správnom živobytí. Now, generally speaking, so the Buddha didn't really define right livelihood in detail, but generally speaking, any kind of livelihood is right livelihood unless it causes harm. Buddha vyslovene nedefinoval správne živobytie, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že akékoľvek živobytie, ktoré nespôsobuje žiadnu újmu, je správne. But when considering different kinds of livelihood that we have, then it's important to consider what good are we able to achieve through this job. Keď teda uvažujeme nad tými rôznymi spôsobmi živobytia, tak je dobré sa zamyslieť alebo uvažovať nad tým, čo dobré môžeme priniesť prostredníctvom tej práce, ktorú robíme. And I think one of the things which has really changed since the time of the Buddha to today is that in those days the outcome of your job, the outcome of the work that you did was much more obvious. Jedna z vecí, ktorá sa podľa mňa zmenila signifikantne oproti časom, kedy žil Buddha, bolo, že vtedy ten výsledok tej vašej práce bol o mnoho očividnejší. And so if you're, for example, a farmer, you see the results of your work. You see the food that's growing. Ak ste napríklad boli farmárom, alebo ak ste farmár, tak vidíte výsledky toho, čo zasadíte, vidíte tie plody. And if you've ever grown your own food and eaten it, then you know how joyful that is. A ak ste si niekedy pestovali vlastné potraviny a potom ste ich jedli, tak viete, aké to je radosné. When I lived in Thailand, the villages around us would grow sticky rice. Keď som žil v Thajsku, tak tie dediny okolo nás pestovali ryžu. And when they harvested the first rice of the season, they would bring it in and they would offer it in a ceremony. All the village would come and they'd offer it in a ceremony to the monks. A keď mali prvú žatvu v danej sezóne, tak tú prvú pozberanú rýžu vytvorili taký rituál alebo oslavu a priniesli to a ponúkli to mníchom. And everyone would enjoy the first harvest of the year together. A spoločne sme sa takto tešili a oslavovali z tej prvej úrody daného roku. And it's a very beautiful occasion. A bola to krásna príležitosť. Because you can see all of the hard work that those people would do through all the years, and then they see the fruits of that and they can share that with their family, with their community. Lebo ste mohli vidieť vlastne celú tú ťažkú prácu, ktorú tí farmári odviedli počas toho roka a potom mohli naozaj oslavovať výsledok tej práce a podeliť sa o to so svojou rodinou a so spoločenstvom. And most traditional jobs are like that. A väčšina tých tradičných jobov je takáto. So if you're a builder, you can actually make a building and it's nice, right? You build something, you can look at it, it's good. Ak ste stavbár, tak takisto postavíte dom, vidíte ho, pozriete sa na to, je to krásne, je to dobré.
If you're a carpenter, you can make a nice chair and you can feel the pride. It's a nice thing you've done. Ak ste stolár, tak môžete vyrobiť krásnu stoličku a zase vidíte ju, môžete na to byť pyšní. If you're a cook, you can cook some delicious food, give it to people and then see the smiles on their face and see how much they enjoy eating it. Ak ste kuchár, tak môžete uváriť výborné jedlo a potom ho naservírovať ľuďom a vidíte tie úsmevy na ich tvárach, ako im chutilo, ako sa tešia. But these days, most of our jobs aren't like that, are they? Ale väčšina z tých prác, ktoré máme dnes, nemá takýto charakter. If you're doing bug fixing for the code on a website, when do you get to see the joy that someone experiences when that particular menu that used to be broken isn't broken anymore? Ak ste napríklad človek, ktorý opravuje nejaké chyby na webových stránkach, tak kedy máte príležitosť uvidieť radosť nejakého človeka, ktorý si otvorí to menu na tej stránke a vidí, že už nie je pokazené tak, ako bolo predtým. If you're doing accounting and you finally manage to balance the spreadsheets, how much joy does a balanced spreadsheet really create after all? Alebo keď ste nejaký účtovník a podarí sa vám vyrovnať tú účtovnú závierku, tak koľko radosti vám to v skutočnosti prinesie. And so even though they might be perfectly good things to do, but you still don't really feel that. You don't really feel that sense of connection with what you've done. A aj keď to môžu byť dobré veci, ktoré vykonávate, ktoré robíte, tak stráca sa tam akoby to spojenie s tou vykonanou prácou. Nie je tam taký dobrý pocit z toho. And this is one of the reasons why we sort of lose a sense of meaning and a sense of purpose in the work that we're doing. A toto je jeden z dôvodov, prečo strácame vlastne pocit zmyslu, účelu tej práce, ktorú robíme. And so for this reason, I think it's good to reflect on this and to regularly reflect on the job that you're doing. A z týchto dôvodov si tiež myslím, že je dobré sa pravidelne zamýšľať nad tým, čo vlastne robím, nad tou prácou. And to remind yourself that you've done a good job. A pripomínať si, že robím dobrú prácu, že som vykonal dobrú prácu. To remind yourself that you've been honest in your work. A pripomínať si, že som v tej práci čestný. To remind yourself you've done the best you can. A že som urobil to najlepšie, čo som mohol, čo som vedel. That you've worked together with your team. Že som spolupracoval v rámci svojho tímu. That you were kind to people in your office. Že som bol milý a láskavý na ľudí v kancelárii. And these are all part of what gives your work purpose and meaning. A toto je taktiež súčasť toho, čo vám vlastne dáva, čo dáva tej práci význam a zmysel. A couple of years ago, we did a major rebuilding of our website, Sutta Central, and when we were doing this, we employed a Polish IT firm. Pred pár rokmi sme prerábali webovú stránku nášho centra a zamestnali sme na tento účel nejakú poľskú IT firmu. And these people weren't Buddhists as such, but they were just, they enjoyed working on the website, and we became friends working together over a few months. Títo ľudia neboli vyslovene budhisti, ale radi pracovali na tých web stránkach a tak počas tej práce sme sa počas niekoľkých mesiacov spriatelili. And towards the end of the project, I happened to be traveling back to Australia and I was in Singapore. A na konci toho projektu som sa vracal späť do Austrálie a bol som v Singapúre. And I was giving a Dhamma talk. A tam som dával Dhamma talk. But unfortunately, I had a meeting scheduled at the same time. Ale mal som na programe v tom istom čase aj stretnutie. So I'm supposed to be talking on Skype with the team, but I'm also supposed to be giving a Dhamma talk. Takže v tom istom čase som mal dávať ten Dhamma talk a zároveň mať nejaký Skype call s tým tímom. So I thought about, how can I do this? Tak som sa zamýšľal, ako to môžem urobiť. So what I did is, when I'm giving the Dhamma talk, is I arranged it with all the people there. It's in Singapore, they have a big center, they have maybe 80 people coming for the Dhamma talk. Takže keď som dával ten Dhamma talk, tak som to všetko tak pripravil s tými ľuďmi, ktorí tam boli. And I set up a table, so I'm giving a Dhamma talk behind a table with my laptop on the table. Takže som vlastne sedel počas toho Dhamma talku za stolom a mal som tam ten svoj laptop. And then we started the meeting. A potom sme začali aj ten Skype meeting. And we're having the meeting with these guys in Poland and they have no idea that all of these people are there.
A ja som teda hovoril s tými Poliakmi a oni netušili, že tam sú všetci tí ľudia, účastníci toho damatolku. And when everyone was there, I said, just excuse me guys, I just have a few friends I'd like you to meet. A ja som im povedal, že prepáčte, ale chcem vás teda zoznámiť s pár priateľmi. So I turned the laptop around and they could see the whole room full of people. And when the people saw them, they all started cheering, sadhu, sadhu, sadhu. Tak som otočil ten laptop na tých účastníkov toho damatolku a keď oni uvideli zase tých Poliakov, tak sa začali tešiť a hovoriť sadhu, sadhu. And they're very loud and enthusiastic. Boli veľmi nadšení. And these Polish IT guys, they were completely blown away. They'd never seen anything like it. A tí poľskí ajťaci boli z toho úplne tiež prekvapení, nikdy také niečo nevideli. They said that like the whole firm couldn't stop talking about it for a week afterwards. A hovorili, že v celej firme nemohli prestať o tejto udalosti rozprávať ešte ďalší týždeň. So to see that the work that you're doing is so appreciated by so many people. Bolo to vlastne veľmi super pre nich vidieť, že tá práca, ktorú robia, je oceňovaná toľkými ľuďmi. So this is something to think about, right? Something to try to figure out for yourself. Like how do you bring a sense of meaning and purpose back into your work? Takže toto naozaj stojí za to, zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom môžete do tej svojej práce priniesť naspäť nejaký pocit zmyslu, účelu, zmyslu plnosti. So I want to read just a very short passage from the suttas on this. Prečítam len krátku pasáž zo sút ohľadom tohto. So this is, it's a bit of an exception. Normally I'm reading from the first 50 suttas of the Majjhima Nikaya, but I actually couldn't find anything there that was suitable for the topic. So this is from Majjhima Nikaya number 81, the Gatikara Sutta. Takže zvyčajne čítam z tých prvých 50 súd Majjhima Nikaya, ale tam som nenašiel nič, čo by sa hodilo, takže toto je Majjhima Nikaya 81. And so this is the Gatikara Sutta is actually a very interesting sutta for many reasons, but I'm just going to focus on the question of right livelihood here. Gatikara Sutta, you said? Gatikara. Gatikara Sutta je veľmi zaujímavá a teraz sa teda budeme venovať tej téme, ktorá sa týka živobytia. So the background to this is that this is a story, a very unusual story set in the time of a past Buddha, the Buddha Kassapa. Toto je príbeh z minulých čias Buddha Kassapa. And Gatikara was very a close attendant to the Buddha Kassapa. A Gatikara bol veľmi takým blízkym spolupracovníkom Buddhu Kassapa. So the name Gatikara means pot maker. Gatikara znamená ten, ktorý vyrába keramiku, hrnčiar. Or just potter, I guess. So his name was Potter. I don't know if his first name was Harry, but anyway. Takže jeho meno je Potter, čiže hrnčiar. Neviem, či prvé meno bolo Harry, ale... And I mean, just a sort of a cultural note, in the time of the Buddha, pottery was one of the distinctive new technologies that was developed that marks that cultural period. Taká kultúrna poznámka, hrnčiarstvo v časoch Budhu bolo jednou z takých nových technológií, ktoré sa objavili v tých časoch. And they call it northern black polished ware. Sorry. Northern black polished ware. Polished ware. Ware is polished, you know, like polished. Polished, yeah, not like Polish, shiny, not yeah. from Poland. Yeah. Ware. Ware like ware. Like that's right. Yeah. Yeah, exactly. Volali to ako severné, vyleštené vlastne náradie, alebo jak sa to povie, nádoby. Tak. So this was a very high quality black polished kind of pottery that was manufactured in the region around where the Buddha lived at that time. Takže bola to nejaká čierna leštená keramika, ktorá sa vyrábala v oblasti, kde vtedy žil Buddha. Thank you so much.
And you can still see, they still have samples of it today, and it still has the black shine on it. Stále sú nejaké kúsky z tejto keramiky ešte viditeľné a majú vlastne stále to ten čierny naleštený vzhled. And I think that's why the Buddhist monks' bowls usually have that black shiny appearance, because it's based on that northern black polish. A myslím, že to je aj dôvod, prečo tie misky, ktoré majú mnísi, majú tiež taký čierny lesklý povrch. So anyway, the point here really is that when we're thinking of him as a potter, these days someone who's a potter is a kind of like a strange eccentric who does this kind of job that nobody needs to do because you make pottery in a factory, right? But in those days, a potter was a skilled craftsman who was an important part of the local economy. Takže to, čo som tým chcel povedať, je, že v tom čase ten hrnčiar bol veľmi taký vlastne šikovný a zručný vyrábač, ktorý bol dôležitou súčasťou, výrobca, ktorý bol dôležitou súčasťou tej lokálnej ekonomiky. So the story goes that the Buddha had been invited to spend the rains and to be sponsored for the rains by the king, whose name was King Kiki. Kiki. Takže ten príbeh hovorí, že Buddha bol pozvaný stráviť to obdobie dažďov s kráľom Kikim. And the Buddha refuses because he says he's already been sponsored for the rains retreat by Gatikara. A Buddha ale odmietne, lebo povedal, že už vlastne sponzorom pre to obdobie dažďov je Gatikara. And the king gets quite upset because he thinks, who is this attendant? Who, how is he better than me? I'm the king. A ten kráľ sa z toho trošku naštve, lebo si hovorí, ako to, že teda tento služobník alebo nejaký priateľ je dôležitejší ako ja som ten kráľ predsa. And so the Buddha gives a description of Gatikara's virtues. A tak Buddha mu popíše vlastne tie cnosti Gatikaru. And so Gatikara was a long time student of the Buddha, and the reason that he didn't ordain and become a monk was because he was looking after his two parents who were blind. A takže Gatikara bol dlhodobým študentom Budhu, ale nestal sa mníchom iba kvôli tomu, že sa potreboval starať o svojich rodičov, ktorí boli slepí. And the Buddha gives the following description of Gatikara. A Buddha takto popisuje Gatikaru. Gatikara has gone for refuge to the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Gatikara has gone for refuge. Through refuge. For refuge. For refuge. Takže Gatikara vlastne prijal útočisko Budhu, Sangy a Dhammy. He doesn't kill living creatures, steal, commit sexual misconduct, lie, or take alcoholic drinks that cause negligence. Nezabíja živé bytosti, nekradne, neprevádza sexuálne neprístojné správanie, nepije alkohol. He has experiential confidence. That means he has the confidence of seeing for himself in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Má také vlastné poznanie, vlastnú skúsenosť a dôveru v Budhu, Sangu a Dhammu. And he has the ethics that are beloved of the noble ones. A má etiku tých vznešených ľudí. He is free of doubt regarding suffering, its origin, its cessation, and the practice that leads to its cessation. A nemá žiadne pochybnosti ohľadom utrpenia, jeho koreňov a jeho ukončenia. He eats only in one part of the day. Je iba raz do dňa. And he is celibate, ethical, and of good character. Žije v celibáte a má etický a dobrý charakter. So basically the description is saying he's keeping the 8 precepts. Takže v zásade tento popis toho Gatikaru hovorí o tom, že dodržuje tých 8 predsavzatí. But it goes on. He has set aside gems and gold and rejected gold and money. Ešte pokračuje, že dal nabok drahé kamene a peniaze a vlastne odmietol zlato a peniaze. He's put down the shovel and he doesn't dig the earth with his own hands.
zložil lopatu a vlastne nekope zem rukami. He takes what has been crumbled off by a riverbank or has been dug up by mice and he brings it back in a carrier. Berie len tú hlinu, ktorú vlastne akoby ukrojila rieka alebo vyhrabala nejaká myš a to berie naspäť. A to vlastne zbiera a berie. When he's made a pot, he says, anyone may leave bagged sesame, mung beans or chickpeas here and take what they wish. Sorry, one second, please. So when he's finished making his pots, keď dokončí tie hrnce, then he makes an announcement. If anybody wants to leave some sesame seeds, some mung beans or some chickpeas here, they can take as many pots as they like. Aha, že keď ukončí tú výrobu tých hrncov, tak akoby prehlási, že ak chce sem niekto doniesť nejaký sezám alebo cícer, tak môže si zobrať, koľko hrncov potrebuje alebo koľko nádob potrebuje. So I'll leave it for there, but that's the description of Gatikara's right livelihood. Takže tu to zanechám a toto je vlastne ten popis toho správneho živobytia Gatikaru. Now, that description actually has a number of very interesting features. Tento popis má takých viacero zaujímavostí. I mean, the first thing is the extreme care and caution that he takes for the environment. Prvá vec je také extrémna starosť ohľadom, alebo extrémne dáva pozor na to životné prostredie. So as a potter, he won't even dig the ground. Ako hrnčiar dokonca ani vlastne nekope do tej zeme. But he only gets the clay for his pots from some earth that's already been disturbed. Ale berie vlastne zem alebo tú hlinu len z tých miest, ktoré už boli narušené nejakým spôsobom. So in that way he avoids killing any of the little creatures in the dirt. A tým spôsobom vlastne sa vyhne tomu, že by pri tom kopaní zabil nejaké živé bytosti v zemi žijúce. It's interesting, isn't it? To je zaujímavé, nie? I mean, these days, not only do we not take that degree of care about the environment, but these days our livelihood is so abstracted, so disconnected from the environment that we don't even have any idea of the kind of damage that we're inflicting on the environment. It's actually somewhere else. It's in another continent. Dnes nielen, že takmer nikto nedáva takýto pozor na to, či pri tej svojej práci nepoškodzuje životné prostredie, ale sme natoľko odstrihnutí a natoľko je tá naša práca abstraktná, že my vlastne ani netušíme, do akej miery a kde to môže a kde to spôsobuje nejakú škodu. And even something like this phone, contains all kinds of minerals and products from mines in Africa and all over Asia and all different parts of the world. And it's responsible for huge amounts of pollution and energy consumption, slave labor, all kinds of bad things go into making phones. Dokonca aj tento mobil v sebe obsahuje množstvo minerálov vyťažených v Afrike alebo v Ázii, nehovoriac o tom, v akých podmienkách ho možno vyrábajú tam tí pracovníci a aké znečistenie sa pri tej výrobe vlastne udeje. It's terrible really when you think about it. Keď sa nad tým zamyslíte, tak je to hrozné. But it is kind of nice and shiny though. Avšak je krásny, žiarivý, lesklý. And this is the thing, that because we've let our livelihood become so disconnected from the results and consequences of what it is, that we can just sort of go on without really caring or without really paying attention. A pretože sme vlastne dovolili, že to naše živobytie sa takto odpojilo od tých následkov tej našej práce, tak môžeme vlastne žiť tým spôsobom, že v podstate nám je to jedno, aké následky to zanecháva. Lebo nestaráme sa o to príliš. And the other thing that's very striking about what Gatikara is doing is that he doesn't sell it using money. So there's no like contract basis on what he's doing. It's not like you have to give me this and then I will give you that. But it's a free exchange. Here's this. If you want to leave anything, you can leave what you like.
A ďalšia zaujímavá vec ohľadom toho Gatikárovho živobytia je, že on to vlastne ani nepredáva za peniaze, čiže to nie je nejaký zmluvný vzťah, ale v podstate dáva to ako slobodne do placu. Ak potrebuješ, môžeš to vymeniť za to, za čo chceš. So of course there's no way that would work today. Samozrejme, takýmto spôsobom by to dneska nemohlo fungovať. Or would it? Alebo mohlo? Maybe yes. Actually, you'd be surprised. There's a lot of things that people do today that still rely on just people helping each other. Možno by ste práve boli prekvapení, že koľko vecí ľudia stále robia na základe toho, že sa vlastne len spoliehajú jeden na druhého a vlastne na vzájomnú pomoc. I mean, you know, our life and the life of Buddhists and Buddhist monasteries and Dharma centers and things very often rely largely or wholly on just pure donations. Napríklad náš kláštorný život ako buddhistických mníchov sa do veľkej miery a takmer vlastne úplne spolieha na dary. But the same thing is true in many other fields of the world as well. For example, in software development, there's a lot of open source software where people sort of just give away their software for free. Ale sú aj iné oblasti, kde to takto funguje. Napríklad v oblasti softvéru existuje množstvo voľného softvéru, ktorý ľudia vyvíjajú zadarmo. And I think it's really remarkable that such a large proportion of that economy, that most advanced, most sophisticated part of our economy, has actually sort of voluntarily decided to go the way of just giving away their work for free. A je to pozoruhodné, že práve táto časť tá vysoko rozvinutá časť tej našej ekonomiky sa vlastne rozhodla dávať výsledky tej svojej práce takýmto spôsobom k dispozícii zadarmo. And I think that there are still many ways in which we can explore having a livelihood and making money that aren't necessarily going to be based on traditional models. A myslím, že je ešte stále veľa priestoru skúmať to živobytie a spôsob zarábania peňazí, ktoré nemusia vychádzať z tých tradičných modelov. And there was one experiment that was done a number of years ago that's not too dissimilar to what Gatikara did, except that the fellow who did it on Wall Street. Prebehol nejaký experiment nie tak dávno, ktorý sa podobal tomu, čo robil ten Gatikára, akurát, že tento chlapík to urobil na Wall Street. So he was a Wall Street financier and he decided that this was a horrible job and he wanted to quit. Takže bol to nejaký finančník na Wall Street a uvedomil si, že je to strašná práca a rozhodol sa ju opustiť. So then he needed a new job. A tak potreboval nové zamestnanie. So he liked cooking, so he thought, well, he'll make a business cooking bagels. A keďže mal rád varenie, respektíve pečenie, tak sa rozhodol, že si založí nový biznis a bude robiť bagle. New Yorkers love bagels. New Yorkčania ich milujú. And then when he was thinking about it, he was thinking, if you want to make a business selling this, you have to set up a company, you have to sort of do all your finances, you have to pay people, you have to do all of this. Surely there must be an easier way. A keď nad tým začal rozmýšľať, tak si hovoril, keď to chcem založiť ako firmu, tak musím spraviť firmu, zamestnať všetkých tých ľudí a riešiť kopu ďalších vecí. Určite to musí ísť aj jednoduchšie. So what he did was that he would take his trays of bagels to the different companies along Wall Street and just leave a tray of bagels in the office and a tin, and just on the tin say $1 per bagel. A tak čo nakoniec urobil, bolo, že napiekol tie bagle a rozniesol tácky s tými baglami do jednotlivých firiem. Nechal tam nejakú nádobku, kde napísal, že jeden bagel za $1. And then at the end of the day he'd collect the tray. And because he was a financier, he kept very meticulous records of how many bagels he sold and how much money he made. A na konci dňa proste len pozbieral tie prázdne tácky a keďže bol finančník, tak si značil, koľko teda baglov minul a koľko peňazí zarobil. And what he found was that he actually ended up making something a bit more than 90 cents per bagel.
A čo zistil vo výsledku bolo, že zarábal na tom jednom bagli niečo viac ako 90 centov. So in a few cases people would nick the bagels or not pay the right amount for them, but most of the time people were honest. Takže stalo sa párkrát, že teda mu nedali toľko peňazí, koľko chcel, alebo teda zobrali si ten bagel zadarmo, ale vo väčšine prípadov boli ľudia čestní. Even on Wall Street. Dokonca aj na Wall Street. They probably don't mind stealing $1 billion as part of their job, but they wouldn't steal a bagel for $1. Kde im nevadí ukradnúť niekoľko miliónov dolárov ako súčasť tej ich práce, ale vlastne neukradli by ten bagel za za $1. Having said which, you may or may not be surprised to know that the richer the firm was, then the less people would pay for their bagels. A asi vás to neprekvapí, že zistil, že čím bohatšia firma to bola, tak tým menej ľudia platili za tie bagle. So it's an interesting experiment, isn't it, right? Because, you can see that kind of job actually, no marketing, no, he doesn't have to pay someone to man the stall to sell things, you don't have to keep all of the fans. And so it's actually much more efficient and you end up making a lot more money than you would by running a traditional business. Je to zaujímavý experiment, nie? Keď sa na to pozriete, že vlastne nepotreboval žiadny marketing, žiadny obchod, nepotreboval viesť a v konečnom dôsledku to bolo o mnoho výkonnejšie alebo efektívnejšie, ako keby teda si založil tradičný biznis. So that's just an example, and I'm sure that there are many, countless different ways that we can do this, but the main point that I want to try to convey to you from this evening's talk is for you to think about this, to reflect about it, and to ask yourself, like, my livelihood, the way that I'm making my living, is that right livelihood? Takže určite je mnoho spôsobov, ako sa dá toto preniesť aj do iných oblastí, ale tá hlavná myšlienka tohto dnešného Dhamma talku je to, že naozaj stojí za to sa zamyslieť nad tým svojim živobytím, či je toto správne živobytie. Is what I do helping people? Že či to, čo robím, naozaj ľuďom pomáha. Am I making the world a better place? Či tou svojou prácou prispievam k tomu, aby svet bol lepším miestom. And if not, is there anything that I can do about it? A keď nie, tak je tam niečo, čo by som mohol urobiť, čo by som mohol zmeniť, aby to tak bolo? Can I live in a way that my work is more meaningful? Mohol by som žiť takým spôsobom, aby moja práca mala väčší zmysel? Can I live in a way that allows me to connect more with people and to see the purpose of what I'm doing? Mohol by som žiť tak, aby som sa mohol viac spájať s ľuďmi a naozaj vidieť zmysel toho, čo robím. One thing that I forgot, which I should have mentioned, is that right livelihood doesn't just include paid jobs. If right livelihood was only paid jobs, then I wouldn't be doing right livelihood because I don't get paid for my job. A ešte, čo som zabudol povedať, je, že to správne živobytie nemusí nevyhnutne zahrňať len platenú prácu. Keby to tak bolo, tak to, čo ja robím, by tiež nebolo správnym živobytím, lebo ja za svoju prácu nedostávam peniaze. So it also includes all of the housewives and house husbands who are looking after the home and looking after the family and taking care of people. This is absolutely essential part of life and a very, very virtuous and very bountiful and abundant contribution to humanity. Takže to samozrejme zahŕňa aj všetky tie ženy v domácnosti a mužov v domácnosti a tých, ktorí sa starajú o domácnosť, o rodinu, o iných ľudí a to je taktiež veľmi zmysluplná a potrebná práca, ktorá je potrebná pre ľudstvo a prispieva k dobru ľudstva. People who are volunteers, who are carers, who are students, who do all kinds of things. Their work might not be measured in economic terms, but they're still contributing and helping others. Zahŕňa to tiež rôznych dobrovoľníkov a opatrovateľov, študentov, ktorí robia veci, ktoré možno nevyhnutne sa nedajú nejako merať finančnými ukazovateľmi alebo ekonomickými ukazovateľmi, ale sú prínosné a dôležité pre spoločnosť. So, just to repeat, what we do during the day when we're working that isn't just on the meditation mat, it matters.
Teda, aby som to ešte raz zopakoval, aj to, čo robíme počas celého dňa a teda v tej práci, aj na tom záleží, nie len na tom, čo robíme, keď sedíme na tej meditačnej podložke. And if we have a right livelihood and a good way of living, then at the end of the day we can reflect on that, we can bring joy to our minds. A keď máme to správne živobytie, tak potom, keď sa večer zamyslíme nad tým svojim dňom, tak nám to môže priniesť pocit radosti v našej mysle. This is a tremendous support for our practice. A to je samozrejme obrovská podpora pre našu prax. So that's my little talk for you this evening on right livelihood. Takže to by bolo dneska ten dama toľko hľadom správneho živobytia. Now, any questions? And let me once again remind you what a question is. Takže nejaké otázky. A ešte raz by som rád pripomenul, že čo to je otázka. So a question begins with a question word, such as who, where, what, why, or how. Takže otázka začína opytovacím zámenom, kde, čo, kedy, ako, prečo. It has one sentence without subsidiary clauses or digressions. Pozostáva z jednej vety bez nejakých odvodených vedľajších vied alebo odchádzaní od tej hlavnej témy. And it finishes with a question mark. A je ukončená otáznikom. Yes. Well, where is the border if we cannot influence how the result of our work will be used? Kde je tá hranica, keď nemáme vplyv na to, ako výsledok našej práce bude použitý? Thank you for that excellent question. Ďakujem za túto skvelú otázku. The answer to that is it's complicated. A odpoveď je to komplikované. But the important thing is that you should take an interest. Ale dôležité je, že by si sa mala o to zaujímať. Don't just give up. Don't just think, oh, look, it's out of my hands, I can't do anything. Nie len sa vzdať a povedať si, no tak je to mimo moju kontrolu, nemám s tým čo spraviť. If you're not sure, if the firm you're working for, if you're not sure that what they're doing is ethical, find out. Ak si není istá, že tá firma, pre ktorú pracuješ, nerobí všetko nejakým etickým spôsobom, tak je dobré to akoby chcieť preskúmať. Snažiť sa to zistiť. Ask about where their money is invested. Môžeš sa opýtať, kam sú investované peniaze tej firmy. Inquire as to if the company has environmental policies and other ethical policies. Alebo sa môžeš zisťovať, či tie firmy majú nejakú politiku zohľadňujúcu životné prostredie alebo zahrňujúcu etické normy. Look at how the company is treating its customers. Alebo sa pozrieť na to, akým spôsobom sa tá daná firma správa ku svojim zákazníkom. And if you have concerns about that or doubts about it, then see if you can find somebody at the firm who you can talk about it with. Ak máš o tom nejaké pochybnosti, tak možno skús pozrieť, že či je tam niekto v tej firme, s kým by si o tom mohla hovoriť. Because, maybe you can't change things, but at least you can ask, you can talk to someone. Pretože možno, že nemôžeš vyslovene zmeniť veci, ale vždy sa môžeš aspoň opýtať alebo zistiť, či sa o tom s niekým dá hovoriť. And unless they know, unless you say something, they'll never know that people are not happy with what's happening. Lebo keď vlastne sa neozveme, tak možno oni vôbec netušia, že ľudia nie sú šťastní s tým, čo sa deje, alebo spokojní. And sometimes, who knows, sometimes you might be able to bring something to the attention of a boss and they genuinely didn't know what was going on and they maybe think, oh yeah, you're right, that we shouldn't be doing that, and then they can change their policies. A niekedy to môže byť aj tak, že ten šéf naozaj netuší o niektorých veciach a môže sa na základe toho, čo mu ty povieš, rozhodnúť, urobiť nejakú zmenu, prijať nejaké iné opatrenia. If your bosses or whoever's responsible doesn't want to listen to you, then that may be a sign that it isn't right livelihood.
Ale ak ten šéf vlastne ťa nechce vypočuť v tejto oblasti, tak možno, že to je takým ľahkým náznakom toho, že to možno nebude to úplne správne živobytie. Anyone else? Niekto ešte? Do you have approved smartphone? či máš mobil odsúhlasený Budhom, tak? No, I don't, unfortunately. Bohužiaľ nie. Yeah. Tak, tak čo by sme mohli urobiť ohľadom tých telefónov? Existuje nejaká iniciatíva, ktorá sa týmto zaoberá, alebo? So this phone's made by, it's a Google phone, Google Pixel. Tento telefón je vyrobený Googlom. So I guess it's probably evil, right? Takže je to asi diabol, zlo. There are attempts to make ethical smartphones. Sú určité pokusy vyrábať etické smartfóny. I think it's called the Fairphone. Myslím, že sa to volá Right? Fairphone, jedno z toho. Has it been released yet? Už je to na trhu, neviete? It has. Okay, so there's something called the Fairphone which you can get. Takže existuje niečo také ako Fairphone, to si môžete kúpiť. And I mean, the thing is that if you get a phone like that, it probably doesn't have all the latest bells and whistles that a new phone might have. But in reality, phones are ridiculously overpowered today anyway. So even if you get one that's not quite as powerful, it still does everything that you're going to need. Pravdepodobne to nebude mať všetky tie najmodernejšie vychytávky, ale tak či onak tie telefóny sú dneska také nadúpané až príliš zbytočne, takže tie základné funkcie to určite bude mať a to pravdepodobne aj vlastne stačí. Yeah. What about like media companies that run on advertisement money? Right. Čo tie mediálne spoločnosti, ktoré sa živia vlastne peniazmi z reklamy? So media companies, but also like internet companies like Google and Facebook and so on? Nielen mediálne, ale aj tie internetové ako Google a Facebook a tak ďalej. Yeah, well, personally, I recommend that everyone should install an ad blocker on their browser. Ja osobne navrhujem, že každý by si mal nainštalovať nejaký what? To install what? Adblock. Adblock aby blokoval reklamy na tom svojom vyhľadávači. Ďakujem. So you just you go to the if you haven't got one already, you go to your browser store, you search for uBlock, and you add uBlock to your thing. It takes you about 2 minutes to do, and then you will never see another advertisement ever again on your computer. Takže ak to ešte nemáte, tak len choďte do toho obchodu pre ten svoj vyhľadávač a nainštalujte si uBlock a už nikdy neuvidíte žiadnu reklamu. And by doing that, you're helping to break that economic model. A tým, že to takto urobíte, tak vlastne napomáhate rozbiť tento ekonomický model toho reklamného financovania. I was at Google just a couple of weeks ago and I talked about this with some of the engineers there. You were at Google? I was at Google, yeah. Bol som nedávno v Google a rozprávali sme sa o tomto s niektorými chlapíkmi tam. So we went there to do a meditation class. Boli sme tam učiť meditáciu. And we were talking about these things and people are not unaware. Rozprávali sme sa o tom a ľudia si to uvedomujú. And I'm like, yeah, I use an ad blocker so that Google doesn't get any money from my Ja som povedala, že používam Apple, takže Google so mňa nedostáva žiadne peniaze. And I was saying, like, if Google wants to be an ethical company, then advertising is such a kind of old-fashioned and inefficient way of making money. Right? Surely if they're supposed to be innovative and clever, they should be able to figure out a better way of doing it.
Hovoril som, že ak Google by chcel byť etickou spoločnosťou, tak v podstate tá reklama je už taký zastaralý a neefektívny spôsob získavania peňazí, takže ak sa Google považuje za nejakú inovatívnu spoločnosť, tak mali by určite byť schopní prísť nejakým novým spôsobom získavania peňazí. So I said to the engineer, this is your challenge. You're working at Google. They give you some free time. In your free time, figure out an alternative financial source of revenue for Google so they don't have to rely on advertising. Tak som im hovoril, že keď pracujete pre Google, tak dostávate aj veľa voľného času a v tom voľnom čase by ste mali byť schopní vynájsť nejaký nový spôsob financovania, aby sa nemusel Google spoliehať na reklamu. So we'll see whether that works or not. Tak uvidíme, že či sa im to podarí alebo nie, či to bude fungovať. But at least you can get people thinking about it. Ale minimálne môžeme podnietiť ľudí, aby nad tým začali rozmýšľať. Okay, so that's probably enough for this evening. Takže na dnes asi stačilo. Let us finish by doing the chanting. A ukončíme čantovaním. Do you have a chanting sheet? No, I don't. So you can share mine if you want. These guys are sharing. You can share theirs. Okay. Okay, everyone have a chanting sheet. So, if you don't know the chant, Ajahn Chah would always tell the monks that if they don't know the chanting, just mumble. Ak neviete vyslovovať to čantovanie, tak si len tak hmkajte po podnos. No one will know the difference anyway. Nikto nezistí. So if you don't know it or you're not familiar with Pali, don't give it a go anyway. It won't hurt. Aj keď neviete po pálísky, tak to aspoň vyskúšajte. Etavata cha amhehi Sambhatang punya sampadang Sambe deva anumodantu Samba sampati siddhya Etavata cha amhehi Sambhatang punya sampadang Sambe satanumodantu Samba sampati siddhya etavata chamhehi sambhatang punya sampadang sabbe bhutanumodantu samba sampati siddhya. Ďakujem. A vidíme sa zajtra ráno.